So good evening ma'am, ako dahil si Ruby Stories ng pharmacist karon. So ato lang i-review ang imong tambal ma'am kung para masigurado ta nga sakto or safety imong pag-inom. Kung na kay pangutana ma'am kanang kuan lang ma'am, ayo kaya ulaw og sultihan. So kaning kinaunhan nga tambal nimo ma'am is ang metformin is para ni siya sa diabetes. So mag-inom ka nig isa ka tablet kaduha sa isa ka adlaw, inig human o kaon. And then kani nga tambal is makatabang ni siya magpababa sa imong blood sugar. And kung makafeel gani gamay pang hilo-hilo o sakit sa imong tiyan, normal yan sa sirudanan. Basta ang importante ma'am, mukaon ka una, mainom ani nga tambal. And then kaning losartan is kaning next ni mga tambal, kaning losartan is para ni siya sa high blood pressure. Moinom ka ni isa ka tablet taga buntag. And then kani nga tambal is makatabang ni siya makapababa sa imong blood pressure. And proteksyonan pud niya imong kidney. And kung maka-feel gani ka or kanang kapuyon ka or mahilo, gamay hinahinay lang og kanang usually normal ra siya pero maghinay-hinay lang ka og tinlog and mainom ka og tubig. And kani nga amlodipine sunod ni mga tambal is para ni siya sa blood pressure. And then mag-inom ka ani og isa ka tablet taga gabi. Kay ang losartan is taga buntag man, so ang lodipine is taga gabi. So kini nga tambal is mutabang ni siya magpa-relax sa imong magpa-relax sa dugo, magpa-relax sa ugat sa imong dugo. And usahay nigmutumar ka ning aglodipin, makabati ka og muswiling imong tiil, pero normal ra na gamay, pero if kung dugay man gani or musamot, isulti dayon sa imong doktor. And kaning next nimo nga tambal ma'am is simvastatin, which is para ni sa cholesterol. And mag-inom ka ni og isa ka tablet taga gabi gyapon. Nya kani nga tambal is makatabang ni siya magpababa sa imong bad cholesterol. And then kung maka-feel gani ka og muscle pain or mahilo ka, isulti dayon sa imong doktor. And likay lang pud ma'am og kaon og mga oily foods and kanang pag-inom og alak. Tapos ang last nimo nga tambal ma'am is kanang paracetamol, which is kanang paracetamol is para ni sa sakit sa ulo o arthritis. So kani imno lang nimo siya if kinahanglan na taga 6 ka oras, pero ayon lang pud pasobra ang uso ka tablet ma'am sa isa ka adlaw. And likay lang pud inom og tambal nga naay kanang mga paracetamol para malikayan ang imong overdose. So kanang ang imo lang jud dapat buhaton ma'am is kanang bawal lang jud ka double dose bitaw og take kung makalimot ka. Kay kung makalimot man gani ka og take, i-skip lang og sunda lang to imong schedule. And then kanang kuan ma'am, likay pud og pag inom og mga alak or kanang kaon og patipods kanang gud kay simvastatin nga kanang tambal og metformin, which is makadaot na siya sa imong kidney og blood sugar. And pwede po ma'am magsugot sa imong lifestyle bitaw kay di ba nag-mention ka nga sedentary ka. So kanang I suggest ma'am maglakaw-lakaw ka at least mga 30 minutes lang taga adlaw. And then mukaon po kag mga healthy foods ma'am, and kaya man po nimo kaon mga oily, mga tamis o parat. Tapos kanang kuan pud ma'am. Usahay ma'am kay makalimot ko og inom sa kuang tambal. Pwede na po ma'am nga maghimo ka o kanang pill box or medication logs, and pwede po magpaalam ka sa imong cellphone bitaw para ma-remind ka sa imong kanang tumar. Basta ang importante ma'am, dili lang jud ka mag-skip sa imong dose, especially sa imong mga medication needs. Okay, thank you so much ma'am. Salamat ma'am.